Assalamu alaikum. La paix et réconciliation de Makiana Moussoula Khalkonton. Biuraina mardi. Barinya controla. Muslimia controla. Tigrinitaya controla. Famajigo be control metoni wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alam bentale jang ko xanya xamma tidin ko xanya onalo silo ka silo memo salatal mustaqima silo tin si dunia en sotanyadi mafo alkiyamona inshallah almon be nasa xamma na tale khafaliyem bi ko nabi programme beta annulé bi programme tem budula bi wa inshallah arham salungo ni alakha insiyama arham salungo benari njabarat la le tem su fana beta kuma bi ndokuda retard parlement donné donc halala wala c'est un peu compliqué men jama sin kono le albataje nena baralla nena machine le kono diante voilà albataje nde kondi kanne albataje ya ando na entreprise le latin albataje voilà donc halala wala la ko bi programme mo inshallah fa beta bayi alaman kita la bi voilà albataje de nabar lalten afalien kala barka la barka termembe suivi kan atermembe la pe suivi la be doa la lien ale nga doa nyonya sima yala ale nga doa nyonya jata kende ala ala mon penna sahaba ma ala halon bejan hanyo honde ma hanyo hon kotobula hanyo hon matilin sobela je baradul lalete albata je baro imbi mokol be baro imme sabote kambi bi habalu haram wala wole mokol so wala encourager bi e ko kibe baluli halalu la ndinga le bijam mamari le bijam do ko le bijam ala la nyine nga sabote ya hango dumbe mo misilimo lati be mo bari malati woto même fala fondin kelien nouvelle génération yen ali se sobe mota ali nga sobe mota ali se formation ke alhametiel niki ni misantalien wolato ni mengo sabotalien bo be ala hagu le parce que nyaba la dunia be takam bulo même mabi ni manke kessa mutalati métier man tray budula pour segolia be dum be dimbati ya kanne dol bata muso ta kilim fula dingali bata soto telu la génération on ta xam si amana lombi alhamdulillah en telbe métier men naten hari be sanji teme isa baroke ni ala hasiye di ma hakilo di ma hajato kende ya di ma ise no akela parce que machine le mo albata je ngata le italla sai nouvelle technologie lembe jantem fe lembe radio écoute lembe sigrin climatiseur fe le lari abe ya tout voilà albataje machine le mo c'est la machine couteau le mo nouvelle technologie be balake mfele cabine bebe mabalandima mbejang mbeseniaring albataje nte manori fous mbeseniaring et voilà donc métier de belge mo ko semaine nigi ya métier nigi ni bisanti yang woleto wala hakeni ha métier nigi harjang afrique tet latin fanan nyante latin legnen tet latin ne ala hakelu menna e hafere ndi soto wonya e c'est une fonction entreprise la ka e c'est que ça bu fananti mo ko ta fanan ngabara e fanan budu waya mo inati xana dunia e khatono dum mo holula mo hol fanan ngi tono soto nemo ba hatu sigrin salon ma atu sigrin tentu ko fayta ha soto le tarama boyla ko fita ha soto le man nyaga balunya sifawo amekien asetuma da se die la dunia jambar alkiyama amedi la de mo men baluta parce que ça dire di ni men be balula inte fusila wala be na la bola droite ba di lima duwa fenna muto wani sadaka la muto ibaba la kula ibemba la kula ena la kula ite fanga la kula ntede ko ha duwa ye c'est-à-dire ite jani balu be bula buton kite je sigire neten ko ba kite se duwa mo holien ko mo hol la duwa ila duwa se jabi mo holuma ite jani la économique yolati ite ji la dimba ya la balula wala ite bi musulu feto fatala wala ite bi dingali feto fatala wala ko mo holu be men di li tema mo hol so le ke barakoti a ko barakatale wallahi ko barakatale de ko bi ko fenga bebe jigila kan ko mo holu ba di lama ite taro ma boytela
aden se annabi mo la ko min fo jani say bol la ko men fo do kata na halati do kata no molti bari dunia ko be fe ngata wol si sigile no wonya wol si sigile no wonya no nga say baba men to ko me annabi wol si sigile no wonya habalu parce que ko alla mo ko lo moyti man alfa ba ni men to ko me parce que be so ko alfa le to ko la na alfa ba wulu hiji jango jan kenale be seneri bulu ini dingali ni mamar ngolu isi ta seno like ha ni sanku sita ni men na dunta iso le domo sanku ni sanku sita men seneta iso le domo satra sama sita ibe do fana préparer la tara ataro halalo taiban ibaluta wolela donc bi mbata je bi wolje saboter la wolje se fengela ken hawke mana kulti membe mbarata hakiki ko me sana hole janati nyawula membe waso halalo sotla bara la ba halalo nyinena bin sakele ki ko me wona fo hakele wona trambetenne o baba trambetenne c'est-à-dire ko me sana hole janati nyamo men memba sotla kharamoni we ko be la men se mo hola dun jahannam men se mo hola ko tinya dunya ja hi ko mo tinya ni sete wo fo la mabi ko billahi wala ko duwa jabe to ma ko na ko fo yinga kele wona ha baba duwa ni na wona ha yinga kele Allahu akbar Allahu akbar nte jang hadu nyama nene mbare ngalu be jambe nin karamo do bi jang karamo menu ne ala son tay fanan na londin nin kasabo ala hamen dima ibabula la sagoto fanan bi jang ala man londo dim tendim fangama bare ngalon na lu kanu lon na la hadinye lon na fanan membe liman yaren khafo ko be pempen na hafo jang ante mo tinyala ante mo do yala halon ko fanan kolta la ba fanan nyinen kala le halon do men diama ane lon na men fanan be kiri men se mogolu halben lon ha mogol la fili ila lon dola donc nyimbe mo monti i halala hafo kini fakata kibe altala taralati ibe altala taralati inta tarla jabuja wala hakente be baru men naten mem malu ala miano mbata siasa nji nani tifo sanji luluti kabin Facebook mbe bara fusila nsala bo nseni yar ngen no horinga kayita mo holla mbe balu kan nyamen kayita mo holla ko balu nya mbe fierté ni na je suis fier mbe fier ni ndingal halo ko mbe barla musu halo kambe barla na famille be halo ko mbe barla mbe no na jomba mbe no na jomba altala bi sedi yaram ko mbe barla mbe no na wala mun mbe ma lawla mun ha mo mbe khara mo dum la luwolu mo mbe misira ante barla ante fusila mo be bola ati dulana burba ni marale be na lati hadiama wobe se wara ngala wala nyame a halala ta fusinte wobe se wara la nte be balu la nta halalo la nta hamalu wala ngamalu halalo nyini ngala au contraire nte be se wara nenna mba fele jeunesse fana na nouvelle jeunesse ni encourager hayiti la ko balu nyaay mo kana malu ibalu nyala aliyante bi fonin ke men be jambi e be livraison ni fongole be balu le kharalo la sa tel ji tel le bulla biwo lol ji tel le bulla bi tel be mo balu kambi tel be sa tel balu kambi il veut lui la dimba le coton voilà elle continue au camp moi je suis fier de vous hein albara men be sigi den ko fi ha na la so to ko le mo barakoti e sigi dunia inja salon men be mutarin ali kiyama fanan sen kon taraje voilà hadi be konto bari nya contrôle voilà da dem bulbi wallahi barbi nse inne so to don khafari ha yitalla kon je baral lale baro metti khasiya jambi metti khasiya se metti menke ibe tranquille ibe fangari fele jang est-ce que men horin nete inante na tenil le jen kan na baro dalle kan ha na machine kono la saade tout ni ko ratsa sa bi nettoyer abe fongo ha botaji daje ma ngal la bi ada fa ngalu ci nettoyer men nay be fele jang ha alako ibe alako ni be bar lay la machine kono machine hatu propre climatiseur fel lare ala bataje ni haji tay climatiseur la jilarente voilà donc wala mo ñina wulta la man na wuli ko ha amana wuli ko ha fam fo mais ala wulta la ala ko ha yita fo ninke la ko baro la hanyi hi encourager mo kana de décourager baro la al baro ke surtout al métier ni wala mo fongoti parce que ni tata baro la fana ni ko kise mun ke parce que ça jël dul la be ise baro men ke intérimaire ni tata baro la ko ni hamen soto nte be na la jallu men har france kanga ni sen débrouiller lede bara man son yade men ngan débrouiller parce que ni na ta sate wo sate la ni ha tra be nya kili fana ngi bulu le nya kili ngala de en ngam profiter le folo ngan débrouiller hanga france kanga ken ni mo hol se ko fahamu nya men na voilà takata jang hang takata dula to nga france kanga manigin sema digin nya men na mise à niveau ngoke
parce que sokota masonya la fanama masonya ke ngo kele jang ala ho do video jele jang bi har na bumbar la ni tahta na bumbar la lagne masngole sa ni la compétence inte kelinti ngai ti la nga na drogo bebo tahta ko patron ita nga do ko patron hi sigi mfon ninge to ngan sigi nse no bar la man fenge ni han ni na bar la altara même bo nyonto lagne la moti voilà ngo fongo ke mbota je après nata formation in fananke conducteur d'engin kabri ngai in fananke ngana KCS 1 soto nga 2 soto nga 3 soto nga 4 soto nga 8 soto nga 9 soto nyimbe professionnel diplôme le fanan bembulu tu vois ça hatandin tanya mais ndoko tota wala joti khafo quand on veut on peut ni wulta ki be ko fusikela billahi wallahi ni ha décision ta iseno la kela donc ntahta na formation ke la ni men tahta formation ke be tibabu wolu ibe be karandin telti bare ntel folo hama singa fahamu nya karanna wol ni la diplôme wallahi billahi men be ni ala tema ngama singa fahamu nya menna itelle senate e senta manina ka ko commenti ko nsa ke nya di hanga afahamu ntuti imani ginna nsiatiti mbele hanna diplôme soto mais ni sita classe kono le karandula ni calcul ni addition ni fongulu mpana se attaque non mpana se masuti yala ko jamme nyaadi ifana se natambi non mais ni sita théorie ma pratiquement doron na niveau hasia ibeti donc hayta la le hari la niveau man jamfa il s'est mis à niveau kele ni ko lo hobi ha mis à niveau ke et puis khatambi khatahila formation na hidia bi isake jang surtout nin kayto bi bulu presque gratuit le mo gratuit mais fi sala nte benna formation kala lumena formation ni ngake fayda nin kon fanga la basala la c'est entre 12000 et 13000 avale afongo moleti bon nte me o sala non mais nga na droit activer parce que mbe barla droit bi bulu la devoir bi jang donc nga na droit activer nya maintenant démarche que de la mento mo ko la hangi den tata jeluto et ça m'a coûté zéro bi nena diplôme ben folam fele machine kono la jang prof ndata ni entreprise ha baro da mata mfa ngale se bonje mfanye inene mambay ya hani sobe fana mota kana baro fana ta baro la iman sobe fana mota parce que ha jobe sobe ntunga law to ba wala ha jobe sobe ntunga la ko ni man sobe fana mota doron ni tata ise tule bay na dula beto ni hima lon dula beto ite mena baro so to butu donc ntahata entreprise ni ntahata la billahi wallahi mfa ngale se bonje mfanye ou bien ça tare le baro le banta mais fani baro bije ni se continue comme ajele nje jamme nate mbata sia karo kabrin covid na renkuto karo woro wala jenti mbe jante fo njangar dum wotel fulo ngatolo maintenant la lori nge moro kanyeta la ko fo ngana na rentu donc wala mo xali konton wala hadan tem bulu la bi nyenne be mbulu ha fo mbar nge lien ha fo misilimo ke mana musuma beyen fo ndinke lien nouvelle génération ala haso be muta ali ngam bulu du nyohom bulu ali ngake kilenti wala hafisa afalien ko ntendi al doho al ding al kumta nyo Mustafa Sawane ni ala hala ni alhamisa lu on sala saka ni jombe nala tuma don ni Ahmad le benala wulungo malon folo ni karamo se sumu benala ko men kan ni na o fahamu ni hontema na sena nare na hana jankilin kanfo ko kuni bala asabote la khasian telbe baro na kabri sanji waqti jalu baro en fan don te njoku mo en Facebook ni ko en na mo be en sabote kay ba sabote ka mais atele men ngalon ha fo muna fa ngabala ari ndana kuma ne men ke jante tumado ni se idée di do ma ni se judo juso bula do kono aha baro ni ne aha métier formation ke donc est ce que wo mo kundinete est ce que no mo tulundula lati awa jam Facebook men ba sabote la alkani tuluma lo la ha sabote parce que jang tinyar la lebere jang kuntang ngel bi jang barentela ha dunya mo hol jel jang alquran hafijo di bi jang mo hol bata mo hol la lon ko la jang ni tanata tinyarul la ni tanata ke banan la ni tanata khabila do ya ni tanata bunkono o dula le mo jam fananti wo fana mo hol bi jang tel fana ni wolunte kilinti voilà tel bi jang ne ko ham hol man de ma hanjo be muta hanyo hon kanu hafanto baya tuje hay kanya nyohomma hay lon ko alamu alatin kila ma ala kila sallallahu alaihi wasallam mais fushina tulun atuteta mo hodo la harji helu la biani la kudola ni balunya dula adun telarin sila kende kan wolu mo hodo se munke ko fi hi tinya ko fi hi sabote ni ha mo sabote nante sila kilin kay nante son de meti lenti ibi fanga de sabote la ibi fanga de doyala wo bonya la wala ha kentel bijan luwolu ni ala son tambe tar la jam fan ni jata kende abem fatot fana
hafali en konten al do hal dingal kumuta nyo na masinga bata kulunya fongo nga kam message la donc wa bata kulunya fonga ta donc patron kana na la julo kana na yele na say salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh vive la nouvelle génération montante.